Good morning kaligaya. Ayan, may nagtanong po. Daghan ba daw og falls diri sa Northcote sa Baraw? And then I said, yes. Daghan kaayog falls diri sa Northcote sa Baraw. Mga taong pa-fall kaayo. Kanagong pag ma-fall or mahulog na ka sa ilaha, di magyapon sila kabalo mo salo. For that sure, I love you all. Mong dili na sige pa fall dira, higugma dayon. Okay? Say yes dayon para na tayo partner sa life, na tayo makauban mag-travel. Char, nanay good morning, nanay mag I love you, I miss you, good night. Char. Ayun lang. Adios. Maestro Ligaya TV.